तशरीफ़ लाएंगे मुसाहिब नंबर 26। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इत्थाक़ल्तुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिलहयातिद दुन्या मिनल आख़िरह फमा मताउल हयातिद दुन्या फिल आख़िरति इल्ला क़लील इल्ला तन्फ़िरू यु'अज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله गलत इल्ला तंसुरूहु फक़द भाई इतना पीछे से ना पढ़े। فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। बस दूसरा सवाल। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फतअरिफूनहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل
बस। तीसरा सवाल, वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि सवाल सुनिए पहले। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा वइन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा। वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन सू'ु अमलिहि वसुद्द अनिस सबील वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब। वक़ाल الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة। अदऊकुम इलल, मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार शफवी होगा। काफ का मखरज बयान कीजिए। काफ का मखरज ज़बान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जी।